Hello kalabayan ng chess players. So adi na kita aton ikanapulo nga chess video lesson para maandam kita yan nga umarabot nga chess tournament nga nga August 11. So ang aton topic kay na kabahinhin accuracy. Kaya usa ito ha importante nga aspeto ha chess. For example hini yan nga posisyon makikita naton nga alkansingan hi an white hin pyesa. So may the extra knight and black. Nga na ikaduwa, ang white king hini wala pa nakakasol, whereas ang black king nakakasol na. Although mai-equal la ang position mintras ini nga pyesa han black medyo ada pa ha passive na mga squares. Unlike hen mga pyesa han white, ada hiya ha medyo aggressive na position kun hain na target nganhi ha king side han black. So medyo na-compensate ang alkansi han white hini, labi na may the pass pawn an white ha h7. Although may the pa king, pero later on kung dito niya matipinsaan, magiging liability niya position han black. So, common after na position after tumira and white hini in knight h4, makikita ta hini na posisyon na waray gap may nagbago kundi lamang nagyapon ang black in pyesa nga ang white king waray pa nakakasol. Ang kakaiba la is ang knight hini didi may da mga atake ha g6 or knight f5 pero ang iya knight adi hagilid. So medyo dire sugad kadamo aniya nakakontrol kay may dalahiya upat na square, unlike haton didi pa hiya ha f3 may dahiya 8 squares na nakokontrol ha board. So after knight h4 dinhi nag-commit ang black hin inaccuracy. Kung hain nagtira lahiya hin bishop to a6, ani idea is gi-attack yan queen ngan kahuman gin-prevent niya an white king na makasol king side pero inaccurate ito ya. Kay waray niya makita ang tinuod nga planohan white kunain an white may da mga atake ha king side. For example, hini na position and bishop may da target e6 pati in knight g5 and knight liwat may da atake knight g6 pati in queen. So after hini nga inaccuracy han black perde nga ni an black sulod lahin 4 moves kay may dayon force mate hini after bishop a6. Pwede niyo i-post in na video para masolve niyo ini na puzzle kung hain an black hini matinahin 4 moves. So kahuman after bishop a6 perde na dayon an black hini paagi hin pag-sacrifice hin queen ha g6 square. Kay after queen takes g6, may da immediate na check ha king. So obligado mag-react ang black hini which either lumikay hiya, pero kung lumikay hiya ha h8 may da mate or mag-cover pero waray cover a check. So ato na lahi ikatulong nga depensa ang pag-capture ng check pero waray gap pagbago kay may gap force mate. For example, after bishop takes e6, so may the check tikang ha bishop. So singon pa nato mag king h8 hiya hin na position pero may da knight takes g6 checkmate. So for example, after bishop takes e6 check, kung mag-cover hiya may dalagyapon mati after bishop takes f7 and bishop dire maka-capture kay suportado han knight g5. Kung maglikay hiya han check may dalagyapon mati after knight takes g6 checkmate.
So mati na hiya kay waray piyesa na capture ha nag-check, waray covering na check kay knight, waray na escape. So sulod la hin 4 moves. For example, after han inaccuracy na move han black, namati dayon ang black pagi hin sacrifice han queen han white ngan daog dayon ang white. So balik kita hini nga posisyon after hini kun haay nagtira laan white hin knight h4 and bishop a6. Although may idea hiya nag-atake niya ang white queen ngan pungan ang white king na mag-castle ha king side, pero wala niya nakita an obvious na plano han white kunain man niya threat para mamate an black king. So after knight h4, bishop a6, inaccuracy move itiya. An accurate na tira hini para black is materialahan bishop b4 check. Kung gusto niya diri makakasol an white, dapat magtira lang bishop b4. Kay after bishop b4, obligado gani mag-cover, mag-escape a check, or mag-capture ha nag-check. So ini, waray piyesa na makakapture ha nag-check. Ngan, kung mag-cover hiya with queen or rook, so maalkan siya. So, ngadto hiya paglikay han check. Pero, dinhi, may dala follow-up na knight to d5. An idea han knight to d5, i-disconnect an atake han bishop ngadto ha e6. Kay may da concentration na atake ha e6 with bishop and knight hiniya position. So singon pa naton magtira hin h7 maghatag hin check, pero may dala king g7 nga ni ang black. Bisan pa mag-promote hiya nga to queen, pero may da rook takes h8, tapos after knight takes e6 fork, pero may dala simple na capture. Kay after king takes g6 check nga ning king f8, safe na ang king nga to f8 square. So balik hini na posisyon after knight h4, an accurate na move hini is bishop h4 check. Kay after king e2, knight d5 para may da mga black aid ha concentration na attack nga to e6. So after h7, king g7, bisa pa diri mag-promote da, magtira lang knight takes g6. An idea ni after f takes e6, may da queen takes g6 check. Pero after king h8, safe na ang king ha h8. Ngan waray na mga threat na mate. Tapos after knight f6 liwat, han black, na-open na ang diagonal para queen kun hain pwede na mag-move ang queen paigbaw para dipinsaan gud niya ang iya king. So amo la to mga sangkay, da mga salamat.